सातवें और आखिरी राउंड की वोटिंग खत्म होते ही इस बार रात के अंधेरे में नईहाटी में तृणमूल कांग्रेस के ऑफिस के सामने बमबाजी की घटना हुई है। देर रात गए नईहाटी म्यूनिसिपैलिटी के 7 नंबर वार्ड में तृणमूल कांग्रेस के ऑफिस के सामने बमबाजी की गई। बमबाजी करने वाले बदमाश घटना के बाद फरार हो गए। बमबाजी की पूरी घटना सीसीटीवी में दर्ज हो गई है। घटना की खबर मिलते ही नईहाटी थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गए, पूरे घटना की जांच शुरू कर दी। इस घटना को केंद्र कर पूरे इलाके में तनाव फैला हुआ है। घटना की खबर पाकर नईहाटी म्यूनिसिपैलिटी के 7 नंबर वार्ड के टीएमसी काउंसिलर रंजन कर्मकार भी वहां पहुंच गए। उन्होंने बमबाजी की इस घटना के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। टीएमसी काउंसिलर ने कहा कि बीजेपी के लोग 2019 की तरह नईहाटी और बैरकपुर में गुंडा राज चलाना चाहते हैं, लोगों को डराना चाहते हैं, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं। 2019 में उन्होंने दिन के उजाले में आतंक मचाया था, इस बार उन्होंने रात के अंधेरे में बमबाजी की है। टीएमसी काउंसिलर ने कहा कि पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम करेंगे, हम लोग देखेंगे कि किस में कितना दम है। দলীয় কার্যালয়ের সামনে বোমাবাজি, সপ্তম দফা ভোট শেষ না হতে কি বলবেন? সপ্তম দফা আর কি ভোট শেষ না হতে হতে ওরা আবার দেখাচ্ছে 2019টাকে সবাইকে মনে করিয়ে সবাইকে ঘরে ঢোকাতে চাইছে, কিন্তু আমরা ঘরে ঢোকার লোক না। আমরা ময়দানে নেবেই পার্থভূমিকের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে গুন্ডা দমনই করবো আমরা। কিন্তু বোমাবাজির ঘটনা যেখানে পার্থভূমিক আপনাদের নেতা এবং ব্যারাকপুরের যে প্রার্থী তিনি গুন্ডারাজ দমন করবে, গুন্ডারাজ দমন তো অরিজিনাল হয়েছে। এর তো 2019-এ আপনাকে দেখেছেন দিনের আলোতে ওরা করেছিল, এখন রাতের অন্ধকারে করছে কিসের জন্য? গুন্ডারাজ দমন হয়েছে বলেই রাতের অন্ধকারে এসে চুরি করে এসব কাজ করছে। তা আমরাও ময়দানে আজ থেকে রয়েছি, আমরা 2 মাস ধরে রয়েছি, আজকেও আছি আমরা। এটা আমরাও দেখবো কে কত মায়ের দুধ খেয়েছে, আমরাও দেখবো। পুলিশ প্রশাসন সঙ্গে সঙ্গে এসছে, পুলিশ প্রশাসন দেখেছে। পুলিশ প্রশাসনকে আমরা সিসিটিভির ফুটেজ যা দেওয়ার দিয়েছি। আমরা পুলিশ প্রশাসন এখনো পর্যন্ত আছে, পুলিশের কাজ করছে, আমরা আমাদের কাজ করব। Ya suta ya. Suta ya. ওই ভয়টা দেখা ওরা জানে আমরা হারছি, এটা করে দিল লোক যেন না যায়। সবাই মোবাইলে দেখি আজিজ